بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذ والدته مريضة، نسأل الله تعالى أن يشفيها شفاء عاجلا إلى أجل شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله تبارك وتعالى على سلامتنا وسلامتكم. نحمد الله عز وجل أن عافانا من هذا المرض. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ جميع الناس من هذا الوباء، وأن يرفعه عنا، وأن ترجع بيوت الله تبارك وتعالى كما كانت في السابق. نعود إلى سورة يوسف عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont partagé la piété, ou ont pratiqué la piété. يوسف عليه السلام بسبب إحسانه وبسبب تقواه وبسبب إيمانه أكرمه الله تبارك وتعالى في الدنيا. أكرمه الله تبارك وتعالى في الدنيا حيث رفعه إلى أعلى المناصب في مصر. وهذا نوع من أجر الدنيا. الله عز وجل يجزيك في الدنيا بسبب تقواك وبسبب إيمانك وإحسانك وبسبب برك، ولكن هذا الجزاء الدنيوي لا يساوي شيئا مقارنة مع الجزاء الأخروي. ولهذا قال تعالى: ما رأيتم من رفع يوسف عليه السلام ومن إكرامه في الدنيا فاعلموا أن أجر الآخرة خير من ذلك، ولأجر الآخرة خير للذين اتقوا للذين آمنوا وكانوا يتقون، ومنهم يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام صبر وتحمل الشدائد وتحمل المكث في السجن، ولكن بعد ذلك رفعه الله تبارك وتعالى وصبر على المعصية لما دعي إلى ارتكاب فاحشة الزنا عليه الصلاة والسلام. Donc la récompense de l'au-delà est au-delà et meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Donc Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ennobli, il l'a élevé, il a pris soin de lui subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il était pieux, qu'il avait la foi, qu'il propageait le bien, qu'il patientait alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il soit élevé fi dunya avant même l'au-delà. Donc il s'est retrouvé à la khaza'in al-ard, un ministre, on va dire, de l'agriculture. Donc lorsque l'on voit ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné fi dunya, il faut savoir que cela n'a aucune valeur par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne dans l'au-delà à ses pieux serviteurs. Donc les gens qui sont ennoblis fi dunya, cela n'a aucune valeur par rapport à l'au-delà. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أخبر أمته بآخر رجل يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جزاء آخر رجل يدخل الجنة. هذا الرجل
يعطى الدنيا وما فيها 10 مرات. هذا آخر رجل يدخل الجنة. فما هو جزاء من فوقه وما جزاء الصالحين وما جزاء الشهداء وما جزاء الأنبياء والمرسلين. Le prophète dans un hadith, il nous informe que la dernière personne qui rentrera au paradis, il recevra 10 fois ce bas monde, 10 fois tout ce qu'il y a de dunya. Donc ça c'est celui qui aura le plus petit degré au paradis. Donc que penser de celui qui sera au-dessus de lui, qui sera au milieu du paradis, que penser des pieux, que penser des martyrs, que penser des prophètes et des messagers. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أو لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ثم قال الله تبارك وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Donc, et les frères de Youssouf vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Youssouf alayhi salam, لما أول رؤيا الملك أخبر أن الناس يتنعمون ويغاثون لمدة 7 سنين، ثم تأتي بعد ذلك 7 شداد، يعني 7 سنين من القحط ومن الجدب ومن الجفاف. الآن مرت 7 السنين الأولى، يعني وقت الغيث ووقت الرخاء ووقت الحصاد، والآن هم في سنوات القحط والجفاف. فالآن إخوة يوسف في فلسطين، ويوسف عليه السلام في مصر، وفلسطين الآن محتاجة إلى طعام وإلى زرع، وهم بحاجة إلى إلى ما يأكلونه. فالآن يفيدون إلى مصر يطلبون الطعام ويرجعون به إلى فلسطين. Donc Youssouf alayhi salam, lorsqu'il avait expliqué le rêve du roi, il avait dit que pendant cette année, ils allaient, vous sèmerez pendant cette année. Et ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épée. Donc il va y avoir cette année de récolte et ensuite cette année de sécheresse. Et donc, cela est arrivé comme Youssouf alayhi salam l'a interprété. Il y a eu cette année de générosité, ils ont eu énormément de récoltes, et ensuite cette année de sécheresse sont arrivées. Donc lorsqu'il y avait la récolte, tout le monde profitait. Massar, tout ce qu'il y a autour, Cham, tout ce qu'il y a autour, etc. Et pendant les années de sécheresse, les gens de Cham, ils venaient en Égypte pour demander qu'on leur donne, ou bien pour acheter de la nourriture. Donc le frère de Youssouf alayhi salam arrive en Égypte. Ils arrivent en Égypte et ils rencontrent Youssouf alayhi salam. Sauf que Fa'arafahum, il les a reconnus et eux ne l'ont pas reconnu. Donc eux ils l'ont reconnu. Youssouf alayhi salam a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. لأنهم الآن طال بهم العهد. الآن سنين ما رأوا أخاهم يوسف عليه السلام، ولما رأوه في البير رموه في البير كان صغيرا، الآن صار رجلا
فكيف سيعرفونه؟ Donc Yusuf alayhi salam, ils n'ont pas reconnu, donc c'était un enfant la dernière fois qu'ils l'ont vu, lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits. Et là, c'est devenu un homme alayhi salatu wassalam. إذن الإخوة يفيدون على يوسف عليه السلام من فلسطين وجاءوا 10. الآن أبناء يعقوب 12 يعني 10 زائد يوسف عليه السلام وزائد شقيقه بنيامين. الآن أتى إلى مصر 10 يعني 10 إخوة وبنيامين بقي عند يعقوب. بقي عند يعقوب لأنه كان أحب أولاده إليه بعد يوسف عليه السلام. Donc ils sont venus à 10. Ils sont venus à 10 pour demander de la nourriture auprès de l'Aziz. Et donc eux ils sont 12 à la base, 12 enfants, les enfants de Yaakov, 12. Et donc il y a Youssouf, il y a 10 frères qui sont des demi-frères de Youssouf, et il y a le frère germain de Youssouf qui s'appelle Benyamin. Benyamin est resté en Palestine, auprès de Yaakov. Donc il le garde auprès de lui, car il a déjà perdu Youssouf alayhi salam. Donc ils arrivent à 10. فدخلوا على يوسف فسلموا عليه وهو عرفهم وهم له منكرون. فسألهم من أين قدمتم؟ قالوا من أرض كنعان في فلسطين. قالوا نحن محتاجون إلى طعام ونحن أبناء أب واحد. نحن أبناء أب واحد لأسرة كبيرة. قال لهم يوسف كم أنتم؟ قالوا نحن في الأصل 12. هلك منا واحد يعني يوسف وبقي يعني واحد منا عند أبينا. Donc Youssouf alayhi salatu wassalam leur demande d'où venez-vous? Ils ont dit on vient de Canaan en Palestine. Il leur dit on est 12 frères. 12 frères du même père. Donc on est une grande famille, on est dans le besoin. On est venu vendre, on est venu acheter de la nourriture. Lui leur dit vous êtes que 10 là. Et à la base on est 12. Un est mort en parlant de Youssouf alayhi salatu wassalam, et un est resté auprès de notre père. فقال لهم الآن سأبيع لكم طعاما ولكن سأختبر صدقكم. المرة القادمة تأتونني بأخيكم الصغير وإلا كما سيقول فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. Donc la prochaine fois il faut ramener, il faut venir tous, pas seulement certains d'entre vous. Venez tous, sinon il n'y aura plus de provision pour vous chez moi et vous ne pourrez même pas m'approcher. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا جميعا من كل سوء ومكروه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الصدقة مفتوح لكم بالنسبة للدعوات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. فمن اتقى الله فاز في الدنيا والآخرة. قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المسلمون، إن الفأل وحسن الظن بالله تعالى من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها، فإنها تعطيه دافعا العمل والتقدم إلى الأمام. فإن المتفائل عنده أمل أن يكون حاله في مستقبله خيرا من يومه، وبأن يعوض فيه ما فاته، وأن يتجاوز العقبات والمحن، وأن يحقق المصالح والمنافع التي ليست في حوزته اليوم. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car quiconque craint Allah réussira ici-bas et dans l'au-delà. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et il dit, craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Chers musulmans, al-fa'l, l'optimisme et penser du bien d'Allah font partie des choses que le croyant doit préserver, car cela sera pour lui telle une pulsion, l'incitant à œuvrer et à avancer de l'avant. Donc la personne optimiste, elle a l'espoir que son avenir sera meilleur qu'aujourd'hui, qu'il rattrapera ce qu'il a manqué, qu'il surmontera les obstacles et les épreuves, et qu'il réussira à atteindre les bonnes choses et les intérêts
qui ne sont pas en sa possession aujourd'hui. أيها المؤمنون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوصر في مكة وأوذي عليه الصلاة والسلام وأخرج من بلده وقتل أصحابه ومات له 6 من الولد ومع ذلك ظل صلى الله عليه وسلم متفائلا والتفاؤل حسن الظن بالله تعالى والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى حسن الظن بالله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله رواه الإمام أحمد وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Chaque croyant, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à la Mecque, il a été assiégé, il a été opprimé, il a été expulsé de sa ville natale. Ses compagnons ont été tués. Il a perdu 6 de ses enfants alayhi salatu wassalam. Mais malgré tout cela, il est resté optimiste. L'optimisme est en soi une bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est demandé aux croyants de toujours penser du bien d'Allah azza wa jalla dans toutes les situations. Et le prophète a enseigné cela à sa communauté. Le prophète nous dit alayhi salatu wassalam que Allah nous dit dans le hadith divin: je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. حسن الظن بالله هو أن تظن أن الله تبارك وتعالى سيرحمك وأنه سيعفو عنك. والذي يتأمل في أحوال الرسل عليهم السلام وفي أحوال الصالحين من بعدهم يجد أنهم متفائلون حتى في أحلك الظروف وفي الشدائد عليهم السلام. موسى عليه السلام ومع بني إسرائيل عندما لحق بهم فرعون وجنوده أصبح البحر أمامهم والعدو خلفهم وموسى مع هذه الحالة الحرجة كان متفائلا عليه الصلاة والسلام ومحسنا للظن بربه. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. موسى عليه السلام قال: كلا إن معي ربي سيهدين. Les savants de l'islam, les ulama, nous disent que penser du bien d'Allah Azza wa Jalla lors de la mort, c'est penser justement que Allah Azza wa Jalla va te faire miséricorde et te pardonner. Et lorsqu'on observe la vie des prophètes alayhimus salam et des pieux, on s'aperçoit qu'ils étaient optimistes alayhimus salam, même dans les pires situations, même dans les plus grandes difficultés. Moussa alayhi salam, lorsqu'il est sorti d'Égypte avec Banu Israël et que Pharaon et son armée les ont rattrapés, donc il se retrouve avec la mer Rouge devant eux et avec l'ennemi derrière. Malgré cela, Moussa alayhi salam est resté optimiste et toujours à penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit: puis quand les deux parties se virent, Banu Israël, ils virent arriver Pharaon. Les compagnons de Moussa dirent: nous allons être rejoints. Mais Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Jamais, Kalla, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Hajar, إسماعيل عندما تركها إبراهيم عليه السلام في مكة مع ابنها إسماعيل
وليس بمكة يومئذ أحد من الناس وليس فيها ماء، فتركها هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم انطلق إبراهيم وتركهما، فتبعته أم إسماعيل تقول له: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ يعني ليس هناك أحد. فقالت له ذلك مرارا، وإبراهيم عليه السلام لا يجيبها. ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. الآن يظهر التفاؤل وحسن الظن بالله. قالت أم إسماعيل هاجر عليه السلام: إذن لن يضيعنا، إذا كان الله عز وجل أمرك بهذا لن يضيعنا. Hajar, la mère de Ismaïl, lorsque Ibrahim alayhi salam l'a laissé à la Mecque avec son fils Ismaïl, et à l'époque il n'y a personne à la Mecque, c'est désert, il n'y a personne, il n'y a pas d'eau, et Ibrahim avait laissé avec eux un sac dans lequel il y avait des dattes et une gourde avec de l'eau. Et ensuite Ibrahim est parti. Et Hajar le poursuivait en lui disant: Ya Ibrahim, où vas-tu? Tu nous abandonnes ici dans cette vallée où il n'y a personne et il n'y a rien. Et elle répétait ces questions et Ibrahim ne lui répondait pas. Jusqu'à ce qu'elle dise: est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné cela, de nous laisser ici? Ibrahim a dit non. Et là apparaît l'optimisme et la bonne pensée envers Allah. Elle dit alors: donc il ne nous abandonnera jamais. Umm al-Mu'minin Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة بغار حراء، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم خائفا مرتجفا ويقول لها: زملوني زملوني إني خشيت على نفسي. انظروا التفاؤل من خديجة. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. Pareil pour la mère des croyants, Khadija. Lorsque la révélation est descendue sur le prophète Mohammed la première fois dans la grotte de Hira, et qu'il est revenu chez lui apeuré en disant: recouvrez-moi, recouvrez-moi, j'ai eu peur pour ma vie. Khadija, malgré cette situation difficile, elle a été optimiste en disant: non, Wallahi, Allah ne t'abandonnera jamais. Tu unis les liens de parenté, tu assumes le fardeau du faible, tu aides le pauvre et le nécessiteux, tu traites généreusement les hôtes et tu défends ceux qui soutiennent les justes causes. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ودعاهم إلى الإسلام وهم لم يقبلوا هذه الدعوة وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم ورموا بالحجارة، رجموا النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من طائف وهو مهموم
عليه الصلاة والسلام فجاءه جبريل عليه السلام فقال له يا محمد إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وأرسل لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. هذوك النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وربهم الحجارة. الله عز وجل أرسل جبريل معه ملك الجبال حتى يأمره بما شاء. فجاء ملك الجبال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله قد سمع قول قومك لك وأرسلني إليك لتأمرني بما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين مثل الطائف بين الجبال. لو أردت أن أطبق عليهم أو أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من هؤلاء الذين آذوني من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم متفائل ولا ينتقم عليه الصلاة والسلام، بل مثل الطائف من الذين ثبتوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من قبائل العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est rendu à Taïf pour les appeler à l'islam, ils n'ont pas accepté son appel et son prêche, et ils l'ont même blessé alayhi salatu wa sallam en lui jetant des pierres, etc., etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de la ville de Taïf attristé, et il s'en va seul. Et c'est alors que Jibril alayhi salam arrive et lui dit que Allah Azza wa Jalla a entendu ce que les gens de Taïf lui ont dit et ce qu'ils lui ont fait, et il envoie l'ange des montagnes pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne ce qu'il veut. L'ange des montagnes est venu et a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit que Allah a bien entendu ce que t'a dit ton peuple, et je suis l'ange des montagnes et mon Seigneur m'a envoyé à toi pour que tu m'ordonnes de faire ce que tu veux. Si tu veux que je les écrase entre ces deux montagnes, Taïf, il y a beaucoup de montagnes qui entourent cette ville. Et le prophète resta optimiste pour l'avenir. Au lieu de se venger, il a invoqué en leur faveur alayhi salatu wassalam. Le prophète dit, je souhaite plutôt qu'Allah sorte de leur rein, dans cela une progéniture adorant Allah, seul, sans rien lui associer. La ville de Taïf fut une des villes les plus fermes. Beaucoup de tribus arabes ont été éprouvées lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Beaucoup même ils ont quitté l'islam, sauf la Mecque, Taïf et Médine. مما يذكر أيضا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في سنة 7200 تحرك التتار لغزو بلاد الشام، فأخبر ابن تيمية الناس بقدومهم وأخبر بذلك أيضا الأمراء في الشام، وقال لهم إن الدائرة والهزيمة عليهم. قال هؤلاء التتار سيهزمون وسنغلبهم والنصر يكون لجيوش المسلمين. وأقسم على ذلك 70 مرة يقول والله إن النصر لجيوش المسلمين وهؤلاء التتار سيهزمون. فقيل له قل إن شاء الله، قيل له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني إن شاء الله بأن الله يريد ذلك، يعني لا يتردد رحمه الله. يقول ابن القيم في مدارج السالكين يقول سمعت ذلك بأذني. فلما أكثروا على ابن تيمية رحمة الله عليه قال لا تكثروا، كتب الله في اللوح المحفوظ أنه
مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام. قال وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجه إلى العدو، وفعلا انتصروا على عدوهم. Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, l'année 702 de l'Hégire, il a entendu que les Tatars prenaient la route vers Bilad al-Sham, vers la Syrie, et qu'ils allaient donc les attaquer prochainement. Ibn Taymiyyah en a informé les gens et a informé également les dirigeants, et en leur disant que les Tatars allaient être vaincus et que la victoire serait pour nous. Et il jurait en disant cela. Il a juré à plus de 70 reprises en disant Wallahi, nous allons les vaincre. Et certaines personnes ont été choquées de sa certitude. Ils ont dit, dis Inch'Allah, dis au moins Inch'Allah. Comme ça, si ça n'arrive pas, tu n'auras pas à expier un serment. Il a dit Inch'Allah avec certitude, pas par espoir. Parce qu'on dit Inch'Allah en général, c'est on espère que Allah Azza wa Jal nous aide. Là, ici, avec certitude que Allah Azza wa Jal veut cela. وأيضا الإنسان يكون متفائلا ويحسن الظن بالله حتى في عندما يدعو. عندما تدعو تكون على يقين أن الله عز وجل سيستجيب لك. Même dans les invocations, il faut être optimiste. Il faut avoir la certitude et penser du bien d'Allah Azza wa Jal. Toujours, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh زار رجلا من القراء اسمه عبد الله بن أحمد بن سعيد من المشهورين بالإقراء في زمانه. هذا الرجل كان مريضا، يقول مرضت بدمشق مرضا شديدا فجاءني ابن تيمية يعودني وجلس عند رأسي وأنا مثقل بالحمى والمرض فدعا لي ثم قال جاءت العافية، جاءت العافية للصحة. يقول الرجل فما كان إلا أن قال وإذا بالعافية قد جاءت وشفيت بوقتي. في الحال أنا عندما يدعو بالشفاء هو يعلم أن الله عز وجل سيشفي هذا الرجل. هذا هو التفاؤل وهذا حسن الظن بالله عز وجل، وهذا هو الثقة بالله عز وجل، هذا هو التوكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أحدكم إلا وهو مستيقن بالإجابة. Donc un homme également est tombé très malade à l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, et Ibn Taymiyyah lui a rendu visite. Un homme parmi les savants de l'Iqra, de la lecture du Coran al-Karim. Et l'homme était très fatigué, très affaibli. Ibn Taymiyyah lui a rendu visite, a invoqué pour lui, et juste après lui a dit Ja'at al-Afiyah. La santé est arrivée. La certitude qu'Allah Azza wa Jal répond aux invocations. L'homme il dit, tout de suite après, la bonne santé m'est venue. Donc il faut, lorsqu'on invoque, ce n'est pas que des simples paroles. Lorsqu'il demande à Allah Azza wa Jal de préserver un tel, de guérir un tel, de secourir un tel, il faut que tu aies la certitude qu'Allah Azza wa Jal il te réponde. Les invocations, c'est pas l'expérience. J'essaie. Allah, là. Si ça marche bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous invoquez avec certitude. C'est ça qui nous manque. Pourquoi souvent on invoque en faveur d'un tel et on ne voit pas les traces de nos invocations? Parce qu'on manque de certitude. Si on avait la même certitude que ces gens-là, nos invocations seraient tout de suite exaucées. Sallallahu alayhi wa sallam أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة إن شاء الله أمكث في أماكنكم، سنصلي على جنازة رجل توفي، نسأل الله تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة. Après la prière, barakallahu restez à vos places, nous allons prier sur un de nos frères décédés, rahimahullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.